नमस्कार बंधुरा आज के आमी चिचिंगे दिए पटल दिए आलू दिए टमेटम दिए झाल करब। एखाने चिचिंगे केटे निয়েছি एरकम छोटो साइज करे निয়েছি चिचिंगे चिचिंगे पटल और आलू छोटो छोटो करे केटे निয়েছি। एखाने कड़ा बसिए दिয়েছি कड़ा गरम हो गेছে कड़ाते आमी एबारे तेल दिए देव चिचिंगेर तरकारिटा करार जन्य चिचिंगे पटलेर तरकारी करार जन्य कड़ाते तेल दिए देव। तेलटा गरम हो गेছে प्रथमे चिचिंगे और पटलगुलो भेजे नेब। आलूगुलो दिए देव कुचानो आलूगुलो दिए देव। चापा दिए दिए भेजे नेब। ढाकनाटा तुले माझे माझे नेड़े देव। चापा दिए दिए हेले दिले नरमो हो जाए भालो भाजाटाओ होबे सब्जीगुलो खूब ताड़ाताड़ी नरम हो जाए चापा दिए दिए भाजले। चिचिंगे पटल और आलू अनेकटाई भाजा भाजा हो एसेছে এবারে কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। আমি পেঁয়াজগুলো আগে দিলে তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যেত বলে একটু লাস্টের দিকেই দিচ্ছি। चिचिंगे पटल आलू पेঁয়াজের সাথে ভাজা হয়ে গেছে আমি এবারে টমেটোগুলো দিয়ে দেবো। লবণ দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। सब ভালোভাবে সবজিগুলো হেলুনি হয়ে গেছে। খুব সামান্য একটু আদা রসুন বাটা দেবো খুবই অল্প করে দেবো। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো লঙ্কা গুঁড়ো অল্প একটু ম্যাগি মশলা দেবো। সবজিটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে আমি এবারে জল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। চাপা দিয়ে দেবো। তরকারিটা আবার দেখে নেব। আরও কিছুক্ষণের জন্য চাপা দিয়ে দেবো। চিচিংয়ে পটল আলুর তরকারিটা রেডি হয়ে গেছে এবারে নামিয়ে নেব। বন্ধুরা চিচিংয়ে পটল আর আলু দিয়ে তরকারিটা আমার রেডি হয়ে গেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন।